Part 2 guys. This is part 2. Part 2. Hindi nga akong baby now. Maray. What's to? Tara mo na guys. Nakalingaw og kuan. Indet kayo daw. Para ko ligo guys. May raman. Dili kayo zoom nga may ka zoom. Pagkatag 5,000 kapin. Asa ismail 5 or 6. 5 or 6. This is Talavera, Toledo City. Kani padong sa kuan. Oo. Talavera, barangay Talavera, man. Padong sa Cebu, padong sa dia sa Ilihan. Dumlog, Dumlog. Agis Dumlog. Okay. Guys, kita oy. Kita. Kita oy. Namaak ng tiil guys. Pero kira na Matura na para sure. Okay, guys, I will post to my new YouTube channel. By the way guys, YouTube channel kay Mr. LG Malalis Guafu. Yeah. Peace brother. Peace brother. Guys, LBC matos. Mahal ako naka-ride Chanilas o Sando. Okay guys, dagat pero aras sila oops. Right. Yeah. Kuha silang isda guys. Kuha sila isda guys. By the way guys, kay wala ko upload ang Facebook, I mean YouTube channel. My history guys, kay something went wrong kay kuan kilat guys hapon to naigo ang Toledo siguro napiktuhan sa Ilihan sa center kay Toledo sa police station kay walay piktuhan pero ipiktuhan sa Ilihan area, Ilihan o Magdugo I think. Sige. Today is Saturday. Happy na alas 10. Mas nibit 40 na. Guys, nila guys. It's the music. Tol! Uli na to! Uli na to! Ani tuman matitay. Si Bibi Marian.
Ano guys, ligo ang gagmay. Nindot kayo. Ano pamilya guys? Abi ko maritis guys. Hindi. Sorry, my fault. Bro, init na guys. By the way, init na kayo. Init. Init. Sige guys. Dari ko kutob guys kay dalan guys Sige. See you for next video, brother. See you, brother.